السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama beliau banyak memuji Allah Azza wa Jal dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau juga mengucapkan bahwasanya banyak memuji Allah dengan pujian yang sangat banyak dan atas segala karunia dan juga nikmatnya. Dan di antara bentuk nikmatnya yang patut kita memuji Allah Azza wa Jal adalah nikmat iman, nikmat taufik, dan juga nikmat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena nikmat-nikmat ini banyak tidak disyukuri oleh manusia. Sepatutnya bagi kita semua untuk banyak memuji dan memuji Allah Azza wa Jal dari nikmat-nikmat tersebut. كما نحمده سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لآبائنا وإخواننا وأبنائنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في هذه البلدة الطيبة وهذا المسجد الطيب المبارك في بلدة بروكرتا، في هذا المسجد مسجد الأبرار، في هذا المعهد والمركز الطيب المبارك، في هذا المسجد مع أخينا الأستاذ الفاضل إلياس الكثيري ومن معه من الأساتذة الأفاضل، الأستاذ محمد باجري وغيرهم من الأساتذة الذين نفع الله عز وجل بهم في هذا المركز الطيب المبارك. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونشكر كل من كان سببا في هذه المحاضرة وهذا المجلس العلمي. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. Kemudian beliau melanjutkan, kita juga memuji Allah Azza wa Jal atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita dapat berkumpul di masjid ini dan juga dalam menuntut ilmu syar'i. Kita juga memuji Allah Azza wa Jal atas kedatangan kita di negeri yang baik ini, di masjid yang penuh dengan keberkahan, Masjid Abrar, di markas ilmu yang sangat baik dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Dan juga kita banyak berterima kasih kepada bapak-bapak kita, anak-anak kita yang turut hadir di dalam acara ini dan majelis ilmu ini. Dan juga beliau berterima kasih kepada Ustadz Ilyas dan juga semua yang memiliki saham dalam kegiatan ini. Semoga Allah Ta'ala memanfaatkan ilmu mereka, memberkahi kegiatan mereka. Dan juga beliau memuji Allah Azza wa Jal serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua hal atau di setiap kegiatan dan siapa saja yang menjadi sebab adanya kajian ini dan kegiatan ini. معاشر المسلمين والمسلمات، أعزني الله وإياكم بهذا الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح الحقيقي هو الفرح بنعمة الله وبفضل الله. جاء في تفسير الآية عن ابن عمر وجماعة
من الصحابة والتابعين أنه الفرح بالإسلام والإيمان والسنة والقرآن، هذا هو الفرح الحقيقي الذي ينبغي أن يفرح به المؤمن، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فإنه لا يعطيه سبحانه وتعالى إلا لمن يحب. Kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jal, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah Azza wa Jal dan juga dengan rahmatnya, dengan itu maka bergembiralah. Kata beliau hafizahullah, al-farah al-hakiki, kegembiraan dan kesenangan yang hakiki adalah kesenangan dengan nikmat Allah Azza wa Jal, dengan iman Islam. Sebagaimana para mufassir menafsirkan ayat tersebut, diantaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya yang dimaksud dengan kegembiraan adalah kegembiraan dengan Islam, dengan sunnah, dengan iman, dengan Al-Quranul Karim. Karena itu kegembiraan yang hakiki, yang harus diyakini oleh setiap muslim. Lantaran dunia diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada siapa saja, baik yang Allah cintai atau yang Allah tidak cintai. Sedangkan iman tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jal kecuali hanya kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, kegembiraan yang hakiki adalah kegembiraan dengan nikmat iman, nikmat Islam dan Al-Quran. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث العظيم عن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم فيه أن الخيرية الحقيقية هي لمن وفقه الله لتعلم القرآن أو تعليمه، لتعلم القرآن أو تعليمه، هذه الخيرية الحقيقية. وهذا يؤكد ما تقدم في الآية السابقة، فهنيئا لمن وفقه الله لأن يكون من أهل القرآن وأن يكون من أهل الإيمان، لأن القرآن يهدي إلى الإيمان، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Kemudian beliau melanjutkan membawakan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis ini menjelaskan bahwa kebaikan yang hakiki adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Maka hadis ini menekankan ayat yang tadi kita sebutkan, kebaikan bagi umat ini adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Fahani'an, maka berbahagialah bagi siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. وهكذا كذلك تعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب آخر للهداية وحصول النعمة الحقيقية في الدنيا والآخرة، فبها كذلك الرفعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن في الفضل وفي
الهداية وفي كونها نعمة تعين على حفظ هذا الإنسان في الدنيا والعاقبة الحسنة في الآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام ويعمله من سنته فهو وحي من الله. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي به سعادة هذا الإنسان في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. Kemudian beliau melanjutkan hafizahullah, begitu pula mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab yang kedua untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jal dan kenikmatan yang besar, begitu pula rif'ah, ditinggikan oleh Allah dan diangkat derajatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahasanya aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu sunnah beliau. Maka hadis ini menunjukkan kalau sunnah itu sama seperti Al-Quran dalam penjelasannya atau memberikan hidayah dan juga kenikmatan dan keutamaan. Karena Nabi SAW difirmankan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang diucapkan oleh Nabi SAW dari sunnahnya itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan Nabi SAW difirmankan oleh Allah, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka sunnah Nabi SAW itu ada kebahagiaan, kebaikan bagi manusia dan semua kemaslahatannya baik di dunia maupun di akhirat. روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومعناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالكتاب والسنة عصمة من الضلال. أن يوفقنا الله معاشر المسلمين والمسلمات أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معناه أننا حفظنا أنفسنا من طريق الضلال، وهذا هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي أراده الله عز وجل لنا وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ودلنا وأرشدنا إليه. Kemudian beliau melanjutkan hafizahullah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu pula hadis yang memiliki makna yang sama dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang selama kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut kalian tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua sunnahku, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ismah, penjagaan dari kesesatan. Apa maksudnya? Maksudnya apabila kita berpegang teguh dengan dua hal tadi, kita telah menjaga diri kita dari jalan kesesatan. Maka ini jalan yang lurus, jalan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, dan jalan yang Nabi SAW memerintahkan kita untuk berjalan di atas petunjuk tadi.
يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يخبرنا الله عز وجل أنه لا يستوي من يعلم، من وفقه الله للعلم النافع وهو علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن لم يوفقه الله للعلم النافع علم الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة فإنهم لا يستوون، لأن الذي وفقه الله لطريق العلم يوفق لأن يميز بين النافع من الضار، ويميز بين الهدى من الضلال، ويميز بين الدين القويم والصراط المستقيم من غيره من طرق الشياطين ومن ضل عن سواء السبيل. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau hafizahullah membacakan firman Allah Azza wa Jal, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Ayat ini menunjukkan tidak sama antara orang yang memahami kitab Allah dengan sunnah serta pemahaman salaful ummah dengan orang-orang yang tidak memahami kitab Allah dengan sunnah dan pemahaman salaful ummah. Karena orang-orang yang memahami Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara jalan-jalan yang baik dengan jalan-jalan yang tidak baik. Dan dia juga dapat membedakan jalan-jalan syaitan yang menyuruh manusia kepada kesesatan. Kemudian beliau mengatakan al-muwaffaq, orang yang diberi taufik, man waffaqahullah, orang yang telah diberi taufik oleh Allah untuk memahami hal tersebut. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخطوطا صغيرة عن يمينه وعن شماله وقال: هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل أو طريق شيطان يدعو إليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دينه وصراطه، دينه القويم وصراطه المستقيم خط واضح كبير، وأن طرق الشياطين ومن ضل عن هذا الدين طرق صغيرة تأخذ ذات اليمين وذات الشمال. فهنا يأتي السؤال: كيف يمكن للمسلم الذي وفقه الله لهذا الدين العظيم أن يبقى ثابتا على هذا الدين القويم والصراط المستقيم، وألا تجره هذه الشياطين إلى هذه الطرق المعوجة إلى اليمين أو إلى الشمال؟ الجواب أن العصمة بعد عصمة الله سبحانه وتعالى تكون بالكتاب والسنة، تكون بالكتاب والسنة، كما تقدم في حديث أبي هريرة ومعناه من حديث ابن عباس: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي حديث العرباض بن سارية في السنن بإسناد صحيح، وهو حديث عظيم طويل، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan derajat yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus yang sangat jelas. Kemudian beliau berkata kalau ini jalan Allah, dan membuat di samping garis yang lurus tersebut garis-garis kecil yang sangat banyak. Maka beliau mengatakan hadhihi subulus syaitan, ini jalan-jalannya syaitan. Di setiap jalan ada syaitan yang mengundang manusia untuk masuk ke jalan tersebut. Maka hadis yang agung ini menjelaskan bahwasannya jalan Allah yang lurus itu jelas dengan garis yang sangat besar yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jalannya syaitan itu sangatlah banyak. Dia jalan yang kecil-kecil dan jumlahnya sangat banyak, ya, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan ya. Beliau menjelaskan bahwasannya dari hadis yang tadi disebutkan, jalannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW jalan yang sangat lurus dan panjang. Sedangkan jalan syaitan itu jalan yang kecil-kecil dan jumlahnya sangat banyak. Jadi jalannya Shiratal Mustaqim jelas, sedangkan jalannya syaitan kecil dan sangat banyak. Kemudian beliau memberikan pertanyaan, bagaimana seseorang bisa selalu berada di atas jalan yang lurus, konsisten di atasnya, tidak tergoda dan terpengaruh dengan jalan-jalan syaitan yang kecil-kecil tadi? Maka beliau menjawab, al-ismah, penjagaan untuk tidak masuk ke jalan-jalan syaitan setelah penjagaan Allah Azza wa Jal, yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tadi, dan juga disebutkan di dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah kematianku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian beliau memberikan solusi, "Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid." Maka kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Jauhilah oleh kalian semua perkara yang baru di dalam agama, karena semua perkara yang baru di dalam agama bid'ah, dan semua bid'ah kesesatan, dan kesesatan tempatnya di dalam api neraka. ومن يرى حال المجتمعات معاشر المسلمين والمسلمات وما ابتليت به من كثرة الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن الشهوات وفتن الشبهات التي تعصف بالمجتمع وتموج به موج البحار الكبار، والمسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى. ولا عاصم بعد عصمة الله عز وجل مثل العصمة بطريق العلم والعلماء، لأن هذا الطريق يعين الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، أن يحفظ نفسه من الشهوات، لأن العلم يحجزك ويحجز أسرتك وأبنائك ومن تحب عن هذه الشهوات. فبالعلم تحجز نفسك الأمارة بالسوء وتهذبها وتربيها على طريق الاستقامة وطريق الفضيلة. وهكذا كذلك بالعلم تستطيع أن تحفظ نفسك
وأسرتك وأبنائك من طريق الشبهات التي تبث في المجتمعات، فيعتز المسلم بإسلامه، والسني بسنيته، والسلفي بسلفيته، فيحمد الله عز وجل أن هداه الله عز وجل مسلما سنيا سلفيا. وكما قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لأن الإسلام الحقيقي هو باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. Kemudian beliau hafizahullah menjelaskan bahwasannya masyarakat sekarang ini banyak diuji dengan penuh fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Di antara fitnah tersebut adalah fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat memiliki ombak yang sangat besar dan mengenai semua orang dari semua kalangan, baik bapak-bapak, anak-anak muda atau anak-anak kecil. Maka masyarakat yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setelah penjagaan Allah Azza wa Jalla, manusia menjaga dirinya dengan cara menuntut ilmu syar'i dan selalu berpegang teguh kembali kepada ulama-ulamanya. Karena dengan menuntut ilmu syar'i kembali kepada para ulama, dia dapat menjaga dirinya, keluarganya, masyarakatnya dari semua bentuk fitnah syahwat, dan juga menghalangi dirinya beserta keluarganya dari al-ammarah bisu, nafsu-nafsu yang buruk. Dengan jalan istiqamah dia bisa membimbing nafsunya menjadi nafsu yang baik, nafsu yang terarah dan terjaga dari fitnah-fitnah tersebut. Begitu pula fitnah syubhat, dengan menuntut ilmu dan kembali kepada para ulama, maka dia terjaga dari fitnah syubhat. Maka dia menjadi seorang muslim ya'taz, merasa mulia dengan Islamnya, dengan sunnahnya, dengan salafinya. Itu semua dengan cara tadi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Al-Islam huwa sunnah wa sunnah yal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Karena Islam hakiki, Islam yang benar adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kembali kepada pemahaman salaful ummah. إذا تأملتم حال من حرم نعمة الإسلام والسنة وكيف قد تخطفته تلك الشياطين إلى الطرق المعوجة، أولئك ظلوا في باب العقيدة، فصاروا يعبدون الشياطين ويظنون أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. ممن ضل ممن لم يعرف طريق الإسلام الصحيح كالرافضة والقبورية الباطنية الذين يتمسحون بالقباب والقبور ويسألونهم ويطلبون منهم كما يطلبون من الله سبحانه وتعالى، ويطوفون بها ويعتكفون عندها ويفعلون مثل ما فعل المشركون الأولون مع الأصنام والتوابيت. فلا فرق بين من عبد الأشجار والأحجار ومن عبد القبور والتوابيت والقباب، فالكل عبد غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يأذن أن يشرك معه غيره، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال. كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهم عبادات، يحجون ويطوفون ويعتمرون ويتصدقون، ولكن الله عز وجل لم يقبلها منهم لأنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره، أشركوا مع الله عز وجل غيره، ولهذا أحبط الله عز وجل أعمالهم. بل قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين والمتقين: لكن لأجل أن يكون درسا لأمته ولمن جاء بعده: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا يا أيها المسلم، ما الذي يسلمك من طريق الشرك والخرافة وطريق كذلك الخزعبلات والضلالات؟ هؤلاء الذين يضربون أنفسهم بالسياط فيتقربون إلى الله كما زعموا بإسالة الدماء وجرح الجسد، أو الذين يضربون الطبول في المساجد ويرقصون في بيوت الله ويظنون أنهم يتقربون إلى الله. شوهوا جمال هذا الدين بهذه البدع والخرافات. فمن الذي وفقك ألا تكون منهم؟ إنه طريق الكتاب والسنة، طريق العلم النافع والعمل الصالح. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, apabila kalian merenungi orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk dapat memahami Alkitab, As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan mereka terbelenggu dengan jalan-jalan syaitan yang tadi disebutkan, maka kesesatan mereka pertama kali itu terjadi di dalam bab akidah. Mereka disesatkan oleh Allah Azza wa Jal dari menyembah Allah hingga mereka menyembah syaitan. Syaitanlah yang mereka sembah. Dan hal ini yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok sesat seperti Syiah Rafidah, kemudian juga kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur. Mereka datang ke kuburan-kuburan, kemudian meminta di kuburan, tawaf di kuburan, i'tikaf, berdiam diri di kuburan. Begitu juga orang-orang Syiah Rafidah dengan praktek-praktek kesyirikan yang mereka kerjakan. Maka semua yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok sesat tersebut pada hakikatnya dikerjakan juga oleh orang-orang musyrik di zaman pertama, di zaman Nabi SAW. Tidak ada bedanya antara mereka, orang-orang musyrik di zaman pertama, dengan orang-orang kelompok sesat di zaman sekarang. Semua di antara mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini terlarang, tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah melarang hambanya berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan apapun juga. Baik malakun muqarrab, berbuat syirik dengan malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, atau nabi yang diutus, atau orang-orang saleh yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan Allah mengampuni dosa selain dari perbuatan syirik. Allah Ta'ala juga berfirman, walau asyraku, kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya amal ibadah mereka akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau hafizahullah, asyirik yuhbatul a'mal. Syirik menolak amalan-amalan seorang hamba. Maka ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Dan ini Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Siapa Nabi SAW? Imamnya ahli tauhid, orang yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla,
orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan itu Allah berkata kepada Nabi SAW, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu, apabila engkau wahai Muhammad berbuat syirik, niscaya amal ibadah engkau akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kalau Nabi SAW berbuat syirik ditolak, maka bagaimana selain Nabi SAW? Maka kata beliau hafizahullah, siapa yang menyelamatkan kamu dari semua kesesatan ini? Siapa yang menyelamatkan kamu dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah? Dia melukai diri mereka sendiri berdarah-darah, dan sebagian kelompok lagi memukul gendang-gendang di dalam masjid, bernyanyi-nyanyi. Mereka semua merusak syiar-syiar agama Islam. Maka siapa yang menjaga kamu dari ini semua, dari kesesatan-kesesatan ini? Setelah Allah Azza wa Jal, yaitu Allah memberikan taufik, memiliki ilmu seputar Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. وهكذا معاشر المسلمين والمسلمات ترون من ضل في طريق السياسات والثورات والمظاهرات والانقلابات وطريق التكفير والتفجير يظنون أنهم ينصرون الإسلام والمسلمين، وهم في الحقيقة يعينون على تسلط الكافرين على المسلمين ويشوهون جمال هذا الدين، وهم الخوارج بأنواع طرقهم. لولا أن الله من عليك بطريق الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، ومن الله عليك بطريق العلم النافع والعمل الصالح عند أهل السنة، لما عرفت ولا تبين لك ضلال أمثال هؤلاء. فإذن نحن بحاجة أن نلزم طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لنسلم وتسلم أسرنا وأبناءنا من هذه الانحرافات العقدية وهذه الانحرافات الفكرية التي تعصف بالمجتمعات. ربما يدخل الإنسان المسجد فيخرج منه وهو يكفر المجتمعات ويخرج في المظاهرات، أو في النهاية يفجر نفسه ويقتل من قتل من المسلمين والعياذ بالله. وكل هذا بسبب الضلال والانحراف عن الدين القويم والصراط المستقيم الذي يجب أن يكون عليه أهل هذا الدين. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, begitu pula kalian melihat kesesatan orang-orang seputar politik, pengeboman, kerusakan, melawan pemerintah, dan yang lain-lainnya. Pada hakikatnya mereka bukanlah menolong agama Islam, namun mereka merusak keindahan Islam, memudaratkan Islam beserta kaum muslimin, dan juga mereka membuka pintu-pintu musuh-musuh Islam agar masuk ke dalam Islam dan merusak kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang khawarij, radikalisme yang banyak merusak kaum muslimin dalam bab akidah. Kemudian kata beliau hafizahullah, kalau bukan pemberian Allah kepada kalian berupa ilmu, pemahaman terhadap Alkitab, As-Sunnah dengan salaful ummah, kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kalian kemudahan untuk bisa beriman dan beramal saleh, maka tidak akan jelas bagi kalian kesesatan mereka orang-orang khawarij. Dengan ini kami semua sangat butuh kepada pemahaman Al-Quran dengan As-Sunnah untuk menyelamatkan diri kita dari semua kesesatan-kesesatan ini yang banyak merusak masyarakat-masyarakat kita dan juga kaum muslimin. Bisa jadi seorang muslim dia masuk ke masjid, kemudian dia terkena atau terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tadi,
maka dia keluar dari masjid, dia mengkafirkan kaum muslimin. Atau dia menghalalkan darah kaum muslimin. Atau bahkan dia bisa mengebom dirinya sendiri dalam rangka keyakinan-keyakinan tadi. Nah, ini semua sebab utamanya adalah kesesatan dan penyimpangan dalam bab akidah, dan juga sebabnya adalah tidak memahami dengan benar Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. وهكذا إذا نظرتم إلى حال الكثير من المسلمين إلا من رحم الله وكيف عصفت بهم الشهوات، فترى من شبابها وفتياتها في هذه المجتمعات وهم في طرق الانحرافات الأخلاقية والسقوط في طريق الشهوات بأنواعه وطرقه، انحرفوا عن الفضيلة إلى الرذيلة، امتلأت السجون من المجرمين وصاروا كذلك وللأسف كثرة في الشوارع والطرقات. ما هو السبب الذي أوقع الكثير من هؤلاء والكثير منهم ممن ينتسب إلى الدين؟ وللأسف إنه البعد عن العلم والإيمان، عن السنة والقرآن، البعد عن بيوت الله، بيوت الرحمن. فسرقت شياطين الجن والإنس الفضيلة منهم وجرتهم برفقاء السوء إلى هذه الطرق التي نهايتها ما ترونه من حال الكثير إلا من رحم الله، بين أن يكون مجرما في السجون أو يكون ضائعا ساقطا في مستنقعات الرذيلة والانحراف، ولا عاصم بعد عصمة الله عز وجل مثل طريق العلم والإيمان وطريق السنة والقرآن ولزوم بيوت الرحمن التي بها بإذن الله سبحانه وتعالى الهداية والحياة الطيبة في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, begitu pula apabila kalian melihat dan juga memperhatikan keadaan sebagian besar kaum muslimin yang terkena fitnah syahwat. Kalian lihat pemuda dan pemudinya banyak di jalan-jalan melakukan penyimpangan-penyimpangan akhlak dan juga penyimpangan-penyimpangan syariat. Mereka telah menjatuhkan dirinya dari keutamaan menuju kepada kehinaan. Dengan sebab penyimpangan tersebut, penjara-penjara penuh dengan pemuda dan juga pemudi. Bahkan kalian lihat juga mereka berbuat kerusakan-kerusakan tersebut di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan dan juga di tempat-tempat umum. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Maka sebabnya adalah jauhnya mereka dari iman, jauhnya mereka dari amal saleh, jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dan masjid-masjid Allah, Buyutur Rahman, rumah-rumah Ar-Rahman. Maka dengan jauhnya mereka, syaitan mencuri mereka, menggelincirkan mereka. Maka mereka jatuh dari keutamaan Islam menjadi hina. Mereka tertuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Bahkan mereka banyak masuk-masuk di penjara, dan pada ujungnya mereka menjadi sampah masyarakat yang tidak berarti. Ini sebagaimana yang kalian banyak saksikan dan kalian lihat
banyak sekali orang-orang yang tergelincir dalam bab ini dan kerusakan-kerusakan moral dan juga kerusakan-kerusakan akhlak. Maka tidak ada penjagaan setelah penjagaan Allah Azza wa Jal kecuali penjagaan dengan iman, penjagaan dengan amal saleh, penjagaan dengan ilmu, penjagaan dengan memahami agama ini lewat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena dengan itu semua seseorang akan bahagia, akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kehidupan yang baik. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Azza wa Jal, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan dia nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, kenapa ya Allah engkau jadikan aku buta sedangkan aku di dunia melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu pula di dunia telah datang kepada kalian ayat-ayatku, kalian melupakannya, maka pada hari ini maksudnya di akhirat kelak hari kiamat kalian dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. ومما يعيننا معاشر المسلمين والمسلمات على الثبات على هذا الدين بعد التمسك بطريق العلم النافع علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الحرص في التعاون على الأعمال الصالحة، فإنها تقوي وازع الدين وتقرب من رب العالمين. نقوي في أنفسنا وفي أسرنا وأبنائنا وازع الدين بالتعاون على الأعمال الصالحة، مثل حضور هذه المجالس العلمية يومية أو أسبوعية، ونحث المجتمع على حضورها والمشاركة فيها والتعاون في إحيائها، هذا بعلمه وهذا بماله وهذا بجاهه وجهده وهذا بقوته وتعاونه بجسده وهذا بحضوره واستماعه. اجتماعنا الصغير والكبير من الأعمال الإيمانية التي تقوي وازع الدين وتقرب من رب العالمين. التعاون في حث الناس على الصالحات في أيام مواسم الخيرات كرمضان وعشر ذي الحجة وأيام الصيام كيوم عرفة، أو كذلك في أيام الصيام المنفردة كعاشوراء، أو كذلك حتى التعاون على إيجاد سفرة أسبوعية لصيام الاثنين والخميس أو الثلاث البيض أو نحوها مما تقرب الآباء والأبناء والأمهات والبنات. ومن ذلك التعاون في إحياء حلق القرآن والعلم وتقريب الكبار والصغار وجعل بعض الندوات الخاصة بمعالجة المشاكل الاجتماعية، ندوة في الكلام على خطر المخدرات، وندوة أخرى في الكلام على خطر الانحراف وذهاب الفضيلة، وندوة أخرى في الكلام على الطلاق، وندوة أخرى في الكلام على العنوسة، وهكذا تنوع المجالس العلمية والتعاون على إحيائها مما يقرب أهل الدين ويقوي وازع الدين في قلوب الصغار والكبار والرجال والنساء. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, di antara perkara yang dapat menolong kita untuk bisa sabat, konsisten di atas agama ini dan kebaikan setelah berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, yaitu semangat dan antusias
saling tolong-menolong di dalam amal kebaikan dan juga amal-amalan saleh. Karena ta'awun, tolong-menolong di dalam kebaikan dan di dalam amalan saleh itu menguatkan pondasi agama dan juga mendekatkan satu dengan yang lain serta mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali contoh-contoh ta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan dan tolong-menolong di atas amalan saleh. Seperti hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu termasuk bentuk ta'awun, baik majelis ilmu yang diadakan setiap hari atau yang diadakan pekanan. Maka kita semangat di dalam menghadirinya dan juga memotivasi masyarakat untuk bisa datang di majelis ilmu tersebut. Dan di setiap orang memiliki saham kebaikan untuk menghadirkan dan menghidupkan majelis ilmu. Yang satu dengan ilmunya, yang satu dengan hartanya, yang satu dengan kedudukannya. Dan setiap orang berbuat baik dengan kemampuan dia masing-masing. Dengan hadirnya di majelis ilmu dan ta'awun tersebut akan berkumpul semua manusia, baik yang besar, yang tua, yang kecil, yang muda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan yang lain-lainnya. Maka ta'awun termasuk bentuk kebaikan. Begitu pula contoh tolong-menolong di atas amal saleh dan kebaikan adalah tolong-menolong pada musim-musim penuh kebaikan. Seperti ta'awun, tolong-menolong pada bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah atau pada puasa-puasa yang tersendiri seperti puasa Arafah atau puasa Asyura, atau bahkan tolong-menolong dengan memberikan buka puasa pada setiap pekan, baik puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid dan yang lainnya. Maka ta'awun, bentuk tolong-menolong ini akan mendekatkan sosial manusia dan akan menumbuhkan ruh keimanan. Dan juga di antara bentuk ta'awun yang lain yaitu dengan tolong-menolong dalam membuka halaqah-halaqah Al-Quran, belajar Al-Quranul Karim, menghafal, membaca, begitu juga membuka nadawat, kajian-kajian tematik dan acara-acara khusus yang menjaga masyarakat dari kerusakan, seperti konsultasi seputar rumah tangga, membahas kajian seputar larangan atau bahayanya narkoba, perceraian, atau bahkan membuka kajian-kajian seputar kesalahan seksual, gay atau yang semacamnya. Maka ini semua adalah ta'awun, tolong-menolong yang baik. Dengan tolong-menolong tersebut akan mendekatkan komunitas kaum muslimin dan juga memperkuat pondasi agama Islam. وهكذا مما يعين الحرص على التواصي بالحق يقوم بهذا المرء مع نفسه ومع أسرته وأبنائه ومع مسجده ومع مجتمعه القريب والبعيد، وكل موضع يقوم به بما يناسبه. فأنت تحاسب نفسك في كل يوم وليلة، ماذا فعلت لله سبحانه وتعالى؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ ماذا تستطيع أن تفرح به من الأعمال إذا لقيت الله سبحانه وتعالى؟ بماذا ازددت من العلم؟ بماذا ازددت من العمل الصالح؟ إذا صارت مثل هذه المساءلة تسأل نفسك كل يوم وليلة، فإنك ستستحي من الله سبحانه وتعالى، وسيدفعك هذا للاستزادة في الطاعات والتزود من العلم بما يعينك بإذن الله سبحانه وتعالى أن ترتقي إلى سلم الإيمان والإسلام، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تعلم حتى ترتفع، وإذا لم تكن هناك متابعة ومحاسبة لا يمكن أن يحصل هذا الارتفاع. وهكذا كذلك بالمثل،
تقوم بهذا مع أسرتك وأبنائك ومع أهل مسجدك ومع المجتمع الذي حولك الصغير والكبير، وتواصوا بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هو الأصل الثالث من الأصول التي تنجي من الخسارة، كما في هذه السورة العظيمة سورة العصر. ومن التواصي بالحق أننا نستعمل الوسائل المتنوعة الكثيرة التي تعين في دخول الناس إلى هذا الحق. عندنا اليوم وسائل متنوعة مسموعة مقروءة مرئية نستطيع أن نستخدمها لأنفسنا، لأسرنا، لأبنائنا، لمن في مسجدنا، لمن في مجتمعنا. يجعل في المسجد مثلا أخ مختص بشحن الذواكر، شحن الذاكرة للجوالات، قرآن، دروس علمية، أشياء نافعة. تجعل عربة صغيرة، سيارة صغيرة في السوق تبيع الكتب والأشياء الدينية الدعوية وتوزع مجانا، تبيع وتوزع مجانا. لو تعاون أهل المسجد ما عجزوا أن يفعلوا مثل هذا. وأذكر أننا فعلنا هذا مع بعض الإخوة في بعض البلاد في جنوب أفريقيا في أكثر من موضع، فهدى الله عز وجل ناس كثير دخلوا في الإسلام بسبب ما يسمعون من هذه العربة الصغيرة، عربة يدفها شخص واحد وفيها سماعة وتشغل فيه يعني أحد يتكلم أو قرآن أو شيء نافع مفيد، ليس فيه صدامات، ليس فيه يعني خلافات، وإنما يتكلم عن أشياء تبين جمال ومحاسن هذا الدين وتدعو الناس إلى ما فيه الخير، فإن هذا من أعظم أبواب الدعوة إلى الله. فلو تعاوننا مثل هذا فعلنا بعض التواصي بالحق، وهذا يشجعنا ويشجع أبناءنا، لأننا نستطيع أن نقسم المهام. هذا يجمع الكتب، وهذا يجمع المصاحف، وهذا يجمع الصوتيات، وهذا يمشي إلى السوق هذا الأسبوع، وثاني أسبوع يمشي أخ آخر، والأسبوع الثالث يمشي أخ آخر، وهكذا يحصل التعاون على التواصي بالحق، فيحصل الخير الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. ميموري هذا الكارت SD كارت، سيارة أو شيء، سيارة صغيرة أو جاري، هذا الذي أيوة يعني سيارة صغير أو عربة تدف دف، ويكون فيه كم سماعة وفي كتب مرصوص للبيع وللهدية، مطويات. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, begitu pula di antara bentuk ta'awun dalam beramal saleh satu dengan yang lainnya adalah semangat dalam tawasi bil haq, saling menyampaikan kebenaran dan juga saling menasihati. Yang pertama, seseorang semangat di dalam menasihati dirinya, menasihati keluarganya, menasihati orang-orang terdekatnya, menasihati di masjidnya, masyarakatnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan setiap orang dia bergerak sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Maka apabila ini semua berjalan akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu kata beliau, fahasib nafsak. Seseorang harus terus merenungi dan introspeksi dirinya. Apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia persembahkan untuk agama ini, dan apa amalan-amalan yang dia senang telah mengerjakannya untuk Allah Azza wa Jalla, dan apa amalan yang dia persiapkan dia akan senang berjumpa dengan Allah dari amalan-amalan tersebut yang bentuknya ta'awun dan juga sosial. Maka apabila setiap jiwa atau setiap orang mengintrospeksi diri dalam bab ini, maka dia akan malu kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan terus memikirkan dari amalan-amalan tadi, dan terus menambah semangat untuk menuntut ilmu syar'i, semangat mengerjakan ketaatan, dan semangat
untuk memberikan kebaikan-kebaikan seputar ilmu dan amal saleh ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan amal saleh beberapa derajat. Di sini dalam ayat ini Allah mengatakan mengangkat beberapa derajat dari ilmu. Maka pengangkatan derajat itu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan belajar, dibutuhkan saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Maka seseorang harus melakukan hal tersebut untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Allah Ta'ala juga berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang beramal saleh, kemudian yang saling menasihati satu dengan yang lainnya, dan saling menasihati kesabaran satu dengan yang lainnya. Maka menasihati kebenaran, tawasi bil haq, itu masuk ke derajat ketiga untuk terlepas dari kerugian yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Asr tersebut. Dan di antara bentuk ta'awun yang mudah pada zaman sekarang adanya media-media yang bermacam-macam dan jumlahnya sangat banyak. Baik media tersebut untuk dibaca, untuk didengar, dan juga untuk dilihat. Ini semua layak untuk bisa dimanfaatkan bagi siapa saja dari kalangan manusia. Seperti memori-memori yang bisa disetel di masjid, di dalamnya ada kajian-kajian, atau mungkin ada gerobak, di situ ditaruh radio atau speaker, kemudian dikeluarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Di gerobak tersebut juga ada buku-buku, baik buku tersebut dijual atau dihadiahkan buat kaum muslimin. Dan hal ini sangat bermanfaat. Sebagaimana kata beliau hafizahullah, pernah dikerjakan di daerah Afrika Selatan. Ada yang melakukan hal tersebut, memasang suara-suara dakwah di masjid-masjid atau di masjid, kemudian gerobak yang di dalamnya ada sesuatu yang didengar dari dakwah yang hanya menjelaskan tentang kebaikan Islam, tentang dasar-dasar Islam, yang tidak ada di dalamnya perselisihan-perselisihan ulama dan juga pertentangan-pertentangan. Maka dengan sebab itu hada Allah memberikan manusia, jumlah manusia yang sangat banyak. Maka hal ini termasuk pintu-pintu besar di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga termasuk tolong-menolong untuk beramal saleh, tolong-menolong saling menasihati satu dengan yang lainnya. Apabila setiap muslim memikirkan hal tersebut dan mengerjakannya, maka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa akhiran nusi anfusana wal hadirin was sami'in was sami'at bi an nahris ala al-jidd wal ijtihad fi al-khisal al-thalath kullaha, al-ilm an-nafi' wal 'amal as-salih والتواصي بالحق والصبر على ذلك كله. فبالصبر بإذن الله سبحانه وتعالى نصل إلى النتائج التي نرجوها. أنت تريد أن تحفظ القرآن، اصبر، لازم نفسك، اجعل لنفسك وردا واظب عليه يوميا، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستحفظ القرآن. وأضرب لكم مثالا، لو أنك كل يوم حفظت صفحة واحدة وأتقنتها وسرت على هذا الجدول، وإنسان آخر يحفظ في اليوم صفحتين ويفتر شهر، وصفحة ويفتر شهرين، أيهما الذي سيحفظ؟ المواظب على الصفحة الصابر أو الذي مثل الأرنب يجري ويفتر؟ لا شك أن الأول. قليل دائم خير من كثير منقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. لا تيأس من الخير، علم نافع، عمل صالح، تواصي بالحق، أهم شيء الصبر والاستمرار، الصبر والاستمرار. وأعرف امرأة
في أحد الدور والمراكز عندنا حفظت القرآن وهي عمرها 70 سنة. 70 سنة، صبرت سنين تحفظ كل يوم على قدرها، نصف صفحة، لكن كل يوم تحضر وتحفظ. فوفقها الله أن ختمت القرآن، دمعت عينها فرحا بحفظها لكتاب الله عز وجل. ألا تريد أن تفرح وأنت أعطاك الله قوة وذكاء وفهم أعظم من تلك المرأة التي عمرها 70 سنة، لكن هي عندها يقين وصبر حتى وفقها الله فحفظت القرآن. فأنت اصبر يا طالب العلم، اصبر يا أيها الأب، اصبري يا أيها الأم، واعلم أن حفظ القرآن ليس فقط في أخذ ألفاظه، بل بإدخال الإيمان في قلبك وإدخال الإيمان في قلوب أبنائك. حفظك للقرآن معناه أنك غرست شجرة الإيمان في قلبك، وغرست شجرة الإيمان في قلوب أسرتك وأبنائك. هذه حقيقة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إكرام الله عز وجل للمؤمن أن يصلح له ذريته كما صلح هو، بل أبشر بأن الله عز وجل يحفظ لك ذريتك حتى بعد موتك. انظروا إلى قصة صحاب الكهف، صاحب الأبوين الصالحين في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. حفظ الله عز وجل للغلامين اليتيمين ما لهما بصلاح أبويهما. قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. الله أكبر. حفظ الله عز وجل الأبناء بسبب ما كان عليه الآباء من الصلاح. فلا تبخل على نفسك يا أيها الأب، يا أيها الأم، بحفظ شيء من العلم، القرآن والسنة، أو تعلم شيء من العلم، أو صلاة تصليها بالليل لله عز وجل، تواظب على صلاة الليل، تدعو: يا رب اصلحني واصلح ذريتي. هذا الصبر عليه له أثره بصلاح أبنائك، له أثره في حسن الخاتمة، حتى حسن الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم. تريد الخاتمة الحسنة؟ واظب على الأعمال الصالحة، الصبر، بإذن الله ستجد الخاتمة الحسنة. وكذلك من الأخير أننا نصبر على هذا الخير والتواصي عليه، وندعو الناس ونجتمع على هذا الخير، ولا يضرنا من خذلنا ولا من خالفنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. جاء في البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة، أهمها 3. الأول أن أهل الحق قليل، كما قال سبحانه: وقليل من عباد الشكور. فإذا لا تغرك كثرة أهل الباطل. الثاني، وقال ابن مسعود: من كان على الحق هو الجماعة ولو كنت وحدك. الثاني أنك ينبغي أن تثبت ولو وجدت من يخالفك ممن كان معك، لا يضرهم من خذلهم ممن كان معه ولا من خالفهم ممن هو ليس معه، بل تثبت على الحق. الأمر الثالث أن مما يعينك على الثبات الحرص على العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال طائفة عن أمتي على الحق ظاهرين. مما يعين على الثبات الحرص على التفقه في دين الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه وشرعه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويصلحنا ويصلح أسرنا وأبناءنا ومجتمعاتنا، ويهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان عندكم استطاعة فبعد الاستراحة جاء ضيف فاضل كريم، وهو
أعتبره خطيب أهل السنة الموفق، ولا أزكي على الله أحدا، وهو أخونا الشيخ الخضر، فإن شاء الله تستفيدوا منه ما دام قد اجتمعتم. فبعد الاستراحة يعطيكم ما تيسر من النصيحة ينفع الله عز وجل بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويدفع عنا وعنكم كل شر وضيق. شيخ خضر Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, wa akhiran, dan terakhir, aku wasiatkan kepada diri aku pribadi dan juga kepada ikhwas sekalian agar terus semangat dan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan 3 poin yang lainnya, yaitu menuntut ilmu syar'i, beramal saleh, dan juga sabar di dalam semua perkara tadi. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beramal saleh, dan juga sabar di dalam menasihati dan saling berwasiat di atas kebenaran. Karena seseorang dengan sabar itu bisa sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Dengan sabar seseorang akan sukses dan berhasil. Sebagaimana contohnya di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Dengan seseorang bersabar di dalam menghafal Al-Quran, maka dia dapat menghatamkan Al-Quran. Kemudian kata beliau, aku memberikan contoh seperti ada satu orang, dia selalu menghafal setiap harinya 1 halaman dan konsisten di dalam menghafalnya. Setiap hari 1 halaman, 1 halaman. Sedangkan orang yang lain di dalam menghafal 1 hari 2 halaman atau 3 halaman. Cuman terputus di tengah jalan dan tidak konsisten. Maka kata beliau, mana di antara mereka berdua yang sukses? Jawabannya adalah yang sukses orang yang dapat menghafal Al-Quran 1 hari 1 halaman dan konsisten di dalamnya. Itu tidak ada keraguan. Dan hal ini sebagaimana dikatakan, qalilun daim khairum min katsirin munqati'. Sedikit tapi kontinu dan terus menerus lebih banyak dibandingkan banyak namun terputus. Dan hal ini juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang dicintai oleh Allah yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Maka jangan berputus asa wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, dan semua kaum muslimin. Dia harus terus continue dan terus menerus di dalam menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran. Sampai kata beliau rahimahullah, beliau pernah menemukan orang dapat menghafal Al-Quran dan menghatamkan 30 juz di umur 70 tahun. Jadi orang tersebut umurnya 70 tahun dan dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Bagaimana caranya? Caranya beliau orang tua tadi menghafal sesuai dengan kadar kemampuannya. Kadang setengah halaman, kadang 1 halaman, kadang sekian ayat. Cuman karena dia sifatnya kontinu dan terus menerus, akhirnya dia dapat menghafal Al-Quran 30 juz dengan usianya yang sudah tua 70 tahun. Kata beliau hafizahullah, apakah engkau tidak senang atau tidak mau seperti orang tersebut yang dapat hafal Al-Quran di usia 70 tahun? Dia menangis sangat bahagia dapat menghafal Al-Quran di usianya yang sudah tua. Maka ini anjuran dari beliau hafizahullah untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan beliau juga mengingatkan, hafal Al-Quran bukan hanya menghafal lafaznya, tapi memahami makna dan juga kandung-kandungannya serta mengamalkannya. Maka apabila keluarga, seorang bapak atau ayah menghafal Al-Quran dan menganjurkan anak-anaknya untuk membaca dan menghafal Al-Quran, pada hakikatnya dia telah menanamkan pohon iman di dalam keluarganya, dirinya, dan juga anak-anaknya. Kemudian kebaikan keluarga itu kebaikan di akhirat. Kata beliau hafizahullah membacakan firman Allah, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman kemudian keluarga mereka mengikuti keimanan sebagaimana orang tuanya, maka kami akan samakan dia di akhirat kelak. Maksudnya ini kabar gembira. Apabila orang tuanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, kemudian anak-anaknya juga baik, nanti Allah akan mengumpulkan mereka bersama di akhirat sebagaimana Allah mengumpulkan
mereka bersama di dunia. Dan juga orang tua yang baik itu akan membawa kepada anak-anak yang baik walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Beliau membawakan kisah Khidir dengan Musa. Kisah Khidir dan Musa ketika Khidir menyelamatkan harta si anak tadi dari kerusakan karena orang tuanya yang baik. Maka Allah berfirman, wa kana abuhuma salihah. Dan kedua orang tua anak ini adalah orang yang saleh yang baik. Maka Allah menjaga anak keturunannya ketika wafat. Maka ini anjuran untuk ta'awun, memperbaiki keluarga orang tua yang baik. Dan juga anjuran untuk sabar dalam belajar menuntut ilmu. Dan juga sabar di dalam sholat malam. Sabar di dalam sholat malam dan berdoa. Meminta kepada Allah Azza wa Jal di malam hari agar Allah membenahi dirinya dan Allah membenahi anak keturunannya. Dan juga kebaikan sholat malam dan bersabar di atas sholat malam itu juga memberikan husnul khatimah. Dan di terakhir beliau juga mengingatkan untuk sabar dalam menjalankan hal tersebut. Dan juga jangan terkecoh dan juga tertipu dengan orang-orang yang melecehkan kita dan merendahkan kita kalau kita di atas hak. Selama kita di atas hak, menjalankan iman, menjalankan amal, saling berwasiat kebaikan dan sabar, jangan mengecilkan diri dan terkecoh dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kita dan orang-orang yang ingin merendahkan kita. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan terus ada kelompok dari umatku yang terus mempersuarakan kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mencelanya sampai datang hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan dari dirinya kebaikan, akan difahamkan dia dalam bab agama. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Akan terus ada kelompok umatku yang menyuarakan hak, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka. Hadis dalam riwayat Bukhari ini banyak sekali fawaid, dan yang paling penting fawaidnya yang pertama, ahlul haq qalil. Orang yang memegang teguh kebenaran itu jumlahnya sedikit. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, sebagian umat atau sebagian besar manusia tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, man kana 'alal haq, barang siapa yang berada di atas hak, maka dia berada di atas jamaah walaupun dia seorang diri. Kemudian yang ketiga, di sini anjuran untuk sabat, untuk kita tetap dan konsisten, baik orang-orang yang bersama kita dahulunya menjadi sesat. Artinya mereka bersama bareng, kemudian ada yang sesat, tetap kita harus sabat, harus teguh dan tidak ikut-ikutan sesat bersama mereka. Kemudian hadis ini juga menganjurkan semangat di dalam menuntut ilmu dan juga di dalam belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian di akhir kajian beliau rahimahullah berdoa agar Allah taala membenahi urusan kita, membenahi urusan kaum muslimin, membenahi urusan keluarga kita dan juga anak-anak kita. Dan beliau juga berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Ta'ala menjadikan kita hudatan muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain, dan juga bukan dhalin mudillin, orang-orang yang sesat dan juga menyesatkan orang lain. Kemudian beliau menutup dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu alaihi wa baraka ala rasulika Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.